अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? और क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो अपना दिल अपने साथ बैग में रखती है? ऐसे अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, हमने अक्सर सुना है कि सुबह सुबह अगर हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो हमें ज्यादा देर तक वो चीज या सबक याद रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस इस थ्योरी के बिल्कुल ही उलट है। साइंस के हिसाब से अगर हम रात को पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रात के पढ़ने के बाद आने वाली नींद इस पढ़ाई को याद रखने में मदद देती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप रात को सबक याद करके सोएं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप ये जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसके लंग्स यानी फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी में सांस लेने की वजह से सिर्फ 4 सालों के बाद इसके लंग्स का कलर गुलाबी से ब्राउन रंग में तब्दील हो जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरख्त लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। इस फैक्ट को बताने के बाद मैं इनकरेज करूंगी आप लोगों को कि हम सबको एक एक दरख्त लाजमी लगाना चाहिए। एक से ज्यादा लगाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई अपना दिल एक बैग में लेकर घूमता है तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच में ऐसा ही है। बर्तानिया में रहने वाली सलवा हसीन दुनिया की पहली और आखिरी औरत है जिनके पास दिल नहीं है। इनको दिल की बीमारी की वजह से अपना दिल निकलवाना पड़ा, जिसके बाद ये एक आर्टिफिशियल दिल अपने बैग में लेकर घूमती हैं। That's interesting. फैक्ट नंबर 4, लीफ इंसेक्ट एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता। इन्हें देखकर तो इंसान भी धोखा खा जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये कोई पत्ता है। असल में लीफ इंसेक्ट बहुत से परिंदों और जंगली जानवरों का फेवरेट फूड है, इसलिए इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। इनकी बॉडी भी बिल्कुल पत्तों जैसी होती है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता कि ये कोई इंसेक्ट है या लीफ पड़ा हुआ है। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनकी खुराक फलों पर मुश्तमिल होती है। ये अपनी पूरी लाइफ दरख्तों पर ही गुजारता है। ये कीड़ा सच में कुदरत का करिश्मा है। फैक्ट नंबर 5, हमने भागते दौड़ते इमारतों को फलांगना और सीढ़ियों को तेजी से अबूर करने का खतरनाक काम अब तक सिर्फ मर्दों को ही करते देखा था, लेकिन चंद बरसों में एक मुस्लिम हिजाबी खातून सारा ने भी इस शोबे में बहुत नाम बनाया है। सारा लॉस एंजलिस में रहती हैं, जिन्हें पहली मुस्लिम खातून पार्कर का एजाज दिया गया है। सारा रोजाना घंटों इस अमल की मशक करती हैं। इस मुश्किल काम के बावजूद वो कहती हैं कि हिजाब इनकी रुकावट नहीं बल्कि इनके लिए एक एजाज है। इस खेल में एक से दूसरे मुकाम तक बहुत फुर्ती से पहुंचना होता है। पार्कर माहिरीन मुसलसल मर्श से दीवार फांद सकते हैं, रुकावटें अबूर करते हैं और इमारतों की छतों से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जस्ट बढ़ते नजर आते हैं। अक्सर औकात पार्कर अपनी हड्डियां और दांत तक तुड़वा बैठते हैं। सारा दौड़ती हैं, कलाबाजी खाती हैं, हवा में घूम सकती हैं, खतरनाक मुकामात पर झूला झूल सकती हैं। वो कहती हैं कि इस शोबे में मर्दों की तादाद हावी है जबकि खवातीन ना होने के बराबर हैं, और मुसलमान खातून का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तक सारा कई ब्रांड्स की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। इनका यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं पैसा आता है, लेकिन अमेरिका में रहने वाली ये औरत घर बैठे ही बहुत आसानी से लाखों डॉलर्स कमा रही है, और वो भी अपना पेशाब बेचकर। जी हाँ, ये सुनने के बाद बहुत ही अजीब लग रहा है पर ये सच है। दरअसल ये औरत प्रेग्नेंट है और बहुत सी लड़कियां इस लड़की से इसका यूरिन लेकर अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करती हैं। अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का दबाव डालना चाहती है तो वो इस लड़की से इसका पेशाब खरीदती है, जिससे वो जाली प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपने बॉयफ्रेंड पर दबाव डालती है, और इस काम का सबसे ज्यादा फायदा इस औरत को हो रहा है। फैक्ट नंबर 7, अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने की बजाय फिजा में उड़ाने का ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, और अब इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए कैन विजन की एयर कार नामी कंपनी ने अपने प्रोटोटाइप फाइलिंग कार की यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया के 2 शहरों के दरमियान कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। एयर कार में 110 हॉर्स पावर का BMW इंजन मौजूद है, जबकि एक फिक्स्ड प्रोपेलर भी लेस है। एयर कार 3 मिनट से भी कम वक्त में त्यारे से जमीनी गाड़ी में तब्दील हो जाती है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोटोटाइप गाड़ी
گاڑی نے ابھی تک 40 گھنٹے سے زیادہ وقت کی آزمائشی پروازیں مکمل کر لی ہیں۔ یہ گاڑی 8200 فٹ کی بلندی تک پرواز کر چکی ہے اور زیادہ سے زیادہ 118 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے۔ صرف واقعے میں پرواز کے بعد یہ زمین پر پہنچ کر گاڑی میں تبدیل ہوئی اور شہر کے مرکز تک سفر کر کے گئی۔ یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی اڑنے والی کمرشل گاڑیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی ریگولیٹری منظوری کے لیے بھی کئی برس لگ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ گاڑی جلدی سے تیار ہو جائے۔ فیکٹ نمبر 8، آج تک آپ نے بچوں کو گود لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک برطانوی خاتون نے 2 کبوتروں کو گود لے لیا جن پر وہ سالانہ 9 لاکھ روپے 4000 برطانوی پاؤنڈ خرچ کرتی ہے۔ ان کبوتروں کو غذائیت بخش مہنگے کھانے کھلائے جاتے ہیں، دونوں کے لیے نرم بستر ہیں اور سیر کے لیے بچوں جیسی گاڑیاں بھی خریدی گئی ہیں۔ موز اور اسکائی نامی پرندوں پر ان کی مالکن میسی بے تحاشا رقم خرچ کرتی ہیں اور انہیں سیر کرانے کے لیے بچوں کے لے کے جانے والی خاص اسٹرولر گاڑیاں بھی تیار کی گئی ہیں۔ 23 سالہ خاتون میگی کو دونوں کبوتر ان کے گھر کے پاس ملے تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ میگی نے دونوں پرندوں کے لیے الگ الگ کمرے بنائے ہیں جہاں ان کے کپڑے، کھلونے، پیمپر نما قیمتی پوشاک اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایکسپرٹ ایک رپورٹ میں امریکہ میں 8000 سے زیادہ عورتوں کا سروے کیا گیا اور یہ پایا گیا کہ شادی شدہ عورتوں کا وزن شادی سے پہلے 5 سالوں میں تقریباً 20 کلو تک بڑھ سکتا ہے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شادی شدہ مردوں کا وزن بھی بڑھتا ہے اور ایسا ہمیشہ تب ہی ہوتا ہے جب دونوں میاں بیوی اپنی شادی سے بہت خوش ہوں۔ فیکٹ نمبر 10، BMW کمپنی ویسے تو گاڑیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے، مگر حالیہ برسوں میں اس کی جانب سے متعدد کانسیپٹ بائکس کو تیار کیا گیا۔ اس کا مقصد الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں دیگر کمپنیوں کو سخت ٹکر دینا ہے اور اب اس کی جانب سے ایک اور کانسیپٹ ماڈل CE02 منی بائک کو پیش کیا گیا ہے۔ CE02 میں 11 کلو واٹ کی بیلٹ ڈرائیور موٹر موجود ہے جو کہ اس کو 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے بیٹری کی گنجائش کی تفصیلات تو ظاہر نہیں کی گئی، مگر دعویٰ کیا کہ فل چارج ہونے کے بعد CE02 90 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، سرزمین عرب پر دنیا کے ایک انوکھا ارضیاتی عجوبہ موجود ہے جس میں ایک بڑی چٹان 2 برابر حصے میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گرم چھری سے مکھن کی ٹکیاں کاٹی گئی ہیں یا لیزر سے پہاڑ کو تراشا گیا ہے، کیونکہ باریک جھری کے دونوں اطراف اتنے ہموار ہیں جیسے موسمیاتی اثرات کی بجائے کسی لیزر شعاع سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ عجوبہ سعودی عرب کے مشہور وادی تیما کے نخلستان میں موجود ہے۔ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا قیاس ہے کہ قدیم تہذیب نے یہ چٹان تراشی ہے یا کسی خلائی مخلوق کا شخصانہ ہے۔ اس پر ایک گھوڑے کے نقوش بھی گاڑے گئے ہیں جو خود کئی ہزار برس قدیم ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید دھیرے دھیرے زمین گھسنے سے یہ پتھر 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوا، یا شاید چٹان فالٹ لائن پر واقع ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کوئی درز بنا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کے فیکٹس مزیدار لگے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔